রাকেশ দাস। বাবার নাম রামু দাস। রামু দাস। তোর লগে আর কে আছে? একজন আসতো আমার লগে লিটু নিতু কিতা টাইটেল সরকার। নিতু সরকার। বাবার নাম এ আমল সরকার। এ হাতি কিতা হাতি কি দি কিতা এটা কিতা কম না কোন জায়গা? জোরে জোরে কও। কি করেন মানে কাজ করি। কি কাজ করে? যোগাযোগ এটা কইতে আনছে স্ক্রে বাগান থেকে। বাগানতে কার বাগানতে? বুঝতেন না তার বাগান। আমার বাগানে চুরি করে বড় ফালিসিং দে কেন তো কইছে? বেসন দুইটা ডেয়ার লেগে স্যার, দুইটা ডেয়ার মানে কিছু দিয়ে আমি দুইটা লিয়ে যেতেছি স্যার, দুইটা লিয়ে আমি জন্য করি না আমি না। কই বিক্রি করেন নিদি? নন্দু তার সাথে হ্যাঁ জুরে কো ওইদিকে নন্দুর ধরে বাজারে কোন নন্দ বাজারে রায় কিটা করে তাই কেন রায় নন্দু রাখে না মাল রায় ভালো মিলছে কত করে বেশি স্ক্র্যাপটা 30 টাকা 30 টাকা। আর সিরিজটা দেখো না পকেটে কিটা আছে এতে পার কোটা টংলে কোটা টং কোটা তিনি বংন जों नायसोमनानै थांलायखाया थांलाय माने या गल हंगाखाय बरक चिनि बागाननि खजाय दङै खालायखायाखाय निफ्रिगै आ बागानाव मानजाखा बरक मानजागायनो जों बंन रमैति फैखाया কয়জন দं মানে बरक गोनै दं माने तै खरसा दङ लिटन सरकार बुफानि मुङाखाय सामल सरकार हिंगाखाय इकमो हिंगाखाय राकेश दास और बे बाबा नाम रामू दास हिंगाखाय रामू दास बुसलांगाय जोंबाय मानजाखा हिंगाय बंनो इको जों रमैतोबुय इको ताव तुबुय इको रमैतम खाता नर रमितु मन यागलो कन्ट्रोल फायरेका को इसिनि लेफुङा पुलिस पिएसओ जों बोसोर बाल खरम तन माने रमैतम माने को ताव रंखा घन्टा खाना नाय तंखा बंग माने हिंगाखाय एमने पास्ता दिगिबो सार पास्ता दिगिबो पास्ता 36 सिम दं पास्ता 36 रबो यास रबो बरनि बर हंगे बनिको समनि ओको समाज कल्याण क्लब गाना ओबं पारा गारो न होते जों बनो सिनि ओ जों खैते बनो नुगुइन दङ प्राय न हिंगाखाय बंनो जों सन्देह खायमे तामुतिके चिनि बागानि जे स्क्रेप गमाय दङनो हनै जों बंनो पयतो खायमेया nge tinike chin manjaka beleke khogui tekto ungjaka nung mani ya gulo hangake जों bongno tinike thanglai pastaon जों thanglai kya thangake thangai bongno bagano no romi mani khei ko bongni bag ro gukoro scrap khajajak boro scrap bag khiklai kharka kharman pore ngake maske manjak liya bongake थुटायै बुहां थुटाय क्लायै बोसोर बालु खा जां दं माने जों प्राय 6 मास जों दंहा जों स्क्रेप कुनो मालिया बागानि वाइसनो साफ साफे मालानि खखजेक्लाङो बरक मालानि सिसे बुइज्लां थाङो बरक ओको न साफ साफनि कमा खानङ नरनि माने न कयजन मालिक हादि इको एमने के जों प्राय जरावनो गोबां पुयाफोरखाय मानि दङ 2 कुइन्टाल 3 कुइन्टाल मानि दङ किन्तु हाय हिनपानो ओला बर खगनानि जेंखा साबजानि खगै दं जों साइमिया जतन जायनि जा खगजाखा हंखाय खगजाखौ हनि सिम साइ दङ किन्तु ताबुखाय सयलायानि बागै जों ओ खेबोखाय डिउटि मा खालायलायखा डिउटि खायते हंखाय मियाबो खायो सुगांबो खायो दिनि हंखाय मानजाखा माने सानजा जरान थाखासो सारा 5टा दिगिन थांगा साल दंसानि किसा हंखा आरो हुइजा गैथों किया बर फैयै बागानाव हापायकिया इको मरक तायो जे ताबु जों दिसकामो दंनाय एके खरंनि फेमिलि मासा खारका मासा मानजाखा एके बनो सिंता बरो तुइ फेके सिंता पिएसो ए खबरि रिका आबाटो बिन बुसकांगनि को मथाय खकामो जुदि न रमजागिया जुदि तिनि डिउटि खायांकाय बस्ता तलां थकामो बरो फालमा बनिको चमनि कायसा वानसा दङ आरो आमति हेके नारनाय बिनार बांकारङै दङ जों निजिबो राबार जेफ्रु फालो आरो थांका हंगाकाय बिना आ जे तनमानि गुदाव नार थांकाय मति किसि मांसु गुरु आसले बर वानसा सिमिया चिनि बरबो खंनाय दल दङ हायपान मानजागिया को चिनि बरकाय आशा खायो मानजागोनाय बरबो
Ingke amo besirбаг nai naiki bini yago korbo 30 rok bonugo. Kami o tabo kumde hai Omo sikok agar tongo Nukusakan noklan si kamau. Omo usikango kai sini parani ingke noklan lamui ton mase asiri-siri. A noklani khogi tlang thang. Ingke abu busung romai adulai sumui. Abo thangmani adino si romai marliya. Ingke kuno somoyo hingka kai u nokla rogo ba ko bosta rok muti phran tongmani abu tlang thang. Ama hai rok tai ko. Abo kai pak tahu bini lo